Pozdrav gledalci, pozdrav majstori, dobrodošli na kanal Alex Tools Test. U današnjem videu imamo jedan zanimljiv alat iz Lidla, u pitanju je Parkside Aku štapni odvijač sa integrisanom baterijom na 4 V. Možemo vidjeti da je oznaka modela PARS 4A1, dolazi bez punjača. Garancija u Lidlu je 3 godine. Kada sam otvorio pakovanje, primetio sam da nemate ovde korisničko uputstvo. Nema ničega, znači dobijate štapni odvijač, dobijate USB kabel sa USB-A na USB-C, pošto se i sam alat puni pomoću USB konektora. U jednoj kesici ste dobili, odnosno dobijamo ova 4 bita. U pitanju su Torex T20, jedan ravni bit, jedan PH1 bit i još jedan, ali PH2 bit. Dužina kabla za punjenje je nekih 100 cm otprilike, dakle nemate punjač. Da biste punili uređaj, samo ugurate sa zadnje strane USB-C port u USB-C ženski na alatu i vidite da se po ovim diodama da se uređaj puni. Zanimljivo je da možete da koristite alat i dok je na punjaču. Alat je poprilično ergonomski dobro urađen. Ima ovde gumirane elemente. Sa gornje strane je hex bit prihvat koji je magnetni. Magnet je, pa evo vidite, solidne jačine, pošto može da drži svoju težinu. Ovde imamo na dobrom mestu selektor za desni smer i levi smer, dakle dosta dobro je pozicioniran. I ovde imate, rekli smo malo pre, indikator na kojem možete vidjeti status dok je uređaj u režimu punjenja. Ukoliko želite da proverite nivo napunjenosti baterije, trebate da stisnete duže ovaj taster, dakle 2 crte, a sasvim nešto drugo je kad pritiskate kratkim pritiscima ovaj taster, onda menjate nivo zatezanja sile na alatu. Sa prednje strane pozicionirane su 4 LED diode, to je ujedno i LED radno svetlo, koje ostaje da svetli još nekih 10 sekundi nakon puštanja prekidača, što je odlično. Rekao bi neke karakteristike ovog štapnog odvijača. Kapacitet baterije je 1500 mAh, to vam je 1,5 Ah. Brzina rotacije bez opterećenja maksimalno deklarisana na 300 obrtaja po minuti. I sada da vidimo i koja je otprilike dužina, znači bez bita, 19 cm, obim ručke je svega 12 cm. Dakle, ergonomski i konstrukcijski veoma dobro urađen alat. Izmerimo i brzinu rotacije alata. Dakle, maksimum što sam uspeo da izmerim je 254,4, a navedeno je 300. Da vidimo i kako radi kvačivo, znači prvi položaj, drugi položaj i treći položaj. Švici za rigips,
2,9 puta 25 mm, prvi stepen. Evo, tu je stao i dalje držim prekidač dok ne pustim i alat nastavlja da radi. Selektujem drugi mod na kvačilu da vidimo i to. Evo ga, ovdje je stao, poravnao je vijak, idemo u treći režim. Dakle, i treći režim ima kvačilo, vidite da je otišao dublje i mogu reći da je kvačilo dobro. Sada bi zavrnuo još nekoliko vijaka istih dimenzija, 2,9 puta 25 mm. Ovo je preskočio bit, ali kvačilo je lepo uradilo svoj posao. Opet poravnato fino, tako reći u delić milimetara za sad. Vidjet ćemo. Mada, to je super. Ovo je 3,9 puta 50 mm. Da vidimo da li može. U principu ovo nije vijek za ovakve alate. Ovdje me isključilo kvačilo, od ovdje može. Ajmo odvijenje. Da probamo na drugom mjestu, pošto je u drvetu gustina različita na različitim mjestima. Ovdje može. Šest puta 50. Verujem da mu je ovo teško, ali da vidimo da li može i dokle može. Ovdje mi je izbacilo kvačilo. Da probamo u drugom mjestu, zbog gustine drveta.
Kraj videa rekao bi neke svoje utiske. Simpatična mašinica, 3 Nm, cena svega nekih 12-13 eura, garancija 3 godine u Lidlu, snaga verujem da ima tih 3 Nm koliko je deklarisano. Ja sam u testu zavio neke vike koji nisu primerene uopšte za ovaj alat, samo da bi vidjeli otprilike koliko on može. U suštini ovo nije šrafelica na 12 V da vi zavijate vike, ne znam, 6 puta 80, 8 puta 60. Ovo je alat za servisere, naravno nije profesionalni, pošto i tekako je par side, ali naročito zato što je zelene serije, pa može dobro poslužiti u domaćinstvu, znači oko sitnih nekih poslova, otvaranje kompjutera, montaža štekera i tako dalje i tako dalje, za to je dobar. Koje bi zamerke naveo? Naveo bi to da na trećem položaju kvačila, videli ste naročito u zadnjem kadru sa ovim vikom, nekada kvačilo stane i to je to, znači zaustavi vam motor skroz, a nekada kao kad nastavlja dalje i cim, 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 cim i tek posle 4-5 puta stane. Ali nije to ništa strašno, jedinica i dvojka rade dobro. Ja sam mislio da je trojka režim za zavrtanje bez kvačila, u suštini i trojka je kvačila. Za ovu cenu, za hobi varijantu je ok kupovina. Nemojte ga previše maltretirati kao što sam ja radio. A ukoliko želite nešto ozbiljnije, ukoliko ste profesionalac, bolji izbor je svakako Bosch Go 2 ili Bosch Go 3. Ukoliko imate ovaj alat, napišite mi vaša iskustva u komentarima, lajkujte video ako vam se svideo, zapratite kanal ukoliko niste i kako mi znači, pošto preko 90% gleda neprijavljeno moj YouTube kanal, a mi se vidimo u nekoj narednoj recenziji, uporednom testu ili nekom drugom videu. Do tada pozdrav i ćao.